Hello, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. I hope you guys can hear me. Boleh dengar kah? Kalau boleh dengar, cakap dulu. Boleh, Miss, dekat ruangan chat. Morning, Debra. Morning, Alicia. Morning, Shirley. Morning, Kyo. Okay, kah dapat dengar? Like, can you see the screen? Like the notes? Hopefully you guys can see it. Okay, dapat. Mantap. Alright. So, good morning. Hari Isnin yang indah ini. Okay, kita kena belajar jugalah. Walaupun kamu malas-malas. But I know you guys quite penat kan hari Isnin. Hujung minggu semua orang berbuka puasa di luar. Ada yang dalam KML, luar KML. Thank you for the response. Okay, boleh dengar. Mantap. Okay. So, for today, we're gonna go to another chapter. This will be your final, the very last chapter in Biology SB025 and also dekat KML. Okay, jadi, chapter 11, Immunity. But before that, I'm gonna say sorry because I posted the bio notes quite late kan. Jadi, I'm pretty sure not everyone can have their notes on their hands right now. Because I posted this like yesterday. So that's okay. But I hope you guys can get this ready as soon as possible ya. Okay, boleh? Alright. Jadi, chapter 11, Immunity. Jangan lupa tulis nama siapa yang sudah print. Ataupun kalau dalam tablet, okay sikit lah kan. Nakkanlah ada orang mau curi tablet kamu kan. Okay. So, chapter 11, Immunity. Kita akan tengok satu-satu ya. The first page. Macam chapter 10, UPS untuk chapter 11 tiada. Okay, there is no UPS for chapter 11. Chapter 10 pun tiada sebab dia terlampau hujung-hujung kan. So, no
marks allocated for UPS. But for your PSPM, it is 9 marks. For me, 9 marks are a lot. That is why we gonna learn this together today. Kenapa Miss buat live stream? Okay, hi Pastel Play. Because if I were to teach this in class, dia akan sangat merumitkan. Sangat-sangat banyak benda yang kamu kena belajar. And I think that if I do a live stream, at least you can replay it. Okay, at least kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya di ruangan chat, which is what you're going to do today. Okay, so no matter what, in case it is not clear, let me know. I will try to slow it down. Because today, we're just gonna do overview. Okay, nothing's too heavy, I hope. I'm trying to make it very, very light. Yang heavy, esok kita belajar. Okay, second hour. For this chapter, okay, morning, Electro Pluto, chapter 11, immunity. If you guys have taken a look at it, dia sangat-sangat banyak. Kita tengok satu-satu page. So, this is for 11.1 and 11.2. Paling penting Miss terus bagi tahu yang selalu masuk exam adalah 11.3. So, muka surat 8 dekat bio notes, tolong buka, bagi bintang dekat sini. 11.3. Very important. Because why? 11.3 masuk dalam PSPM. Okay, this one. C3, C4. Kita turun lagi bawah. Kita buka lagi muka surat 11.4. Muka surat berapa ni? 11. Muka surat 11. This one. 5 bintang. When you look at it, all is bold. All the learning outcomes are bold. That means semua masuk PSPM. And when you look at our past year, memang soalan gini-gini je keluar. Okay, so 11.4 wajib. 11.3 tadi adalah the basic that we gonna cover. Alright? So, this one, I'm gonna touch on it. Like, barely touch. Kalau Miss terus ajar semua, nanti kamu sakit kepala. Okay? So, 11.4, we're gonna touch on it. But then, second hour, memang terus Miss ajar everything. The next one, this. I have reminded everyone to print this out. This mind map. Terbalikkan sini, Miss bagi dia. Wait, Okay. Makin terbalik. So, kita akan bagi dia. Siapa yang guna tablet, you guys can rotate it lah. Daripada kamu biarkan dia melintang begitu kan, it will be hard for you to read it. So, you can rotate it. So, this mind map very, very important. Kenapa? Kejap lagi Miss cerita. But this mind map will let you remember what's going on. Kalau kamu cari di slide, memang tiada ya mind map ni. Ini Miss buat sendiri. Dari first time Miss ajar topik ni, memang I do it on my own. I do my research and I found out this is the easiest way to let you understand about adaptive immunity. So this one, if you feel like it is too expensive to pay, okay, dekat K. Harson, you can draw it. It's simple kan, bulat-bulat sahaja. So this one, tolong kena ada copy of this mind map. Alright? Okay. 11.5 still. This one pun C3, C4. Ini pun C3, C4. Ini Miss akan ajar third hour. Miss akan ajar third hour. And this one as well. Primary and secondary immune response, third hour. Okay. Yang guna tab pun kena print kah Miss? Indut tanya. Tak perlu Indut. Sebab dalam tab kamu sudah ada nota kamu kan. But if you feel like you are struggling in this topic, then you can print it out. So that you always have that copy in front of you. The more you're exposed to it, the more that you'll be able to remember it. Okay, but if you feel like, oh, it's okay. If it's in my tab, I still look at it. Then, that's fine. Tapi yang penting, Miss mau semua orang ada copy dia.
Next. Ini third hour. Ini semua third hour. 11.5 Miss nak akan sentuh. Because 11.5 is C1, C2 je semua pasal vaksin. Quite interesting pasal vaksin tapi semua C1, C2. Look at the keyword. Define. Perlu hafal definisi. State. Nyatakan sahaja. So literally you remember this source of antigen. Masuk PSPM, you guys are good. State. Nampak? So 11.5 semua nyatakan. No need to remember the detail. For example if you look at our bio notes, kamu akan nampak explanation ni yang menakutkan ni kan. Jangan risau. Tidak perlu tahu sangat ni semua ni, tak perlu. Yang penting kena tahu contoh. Sebab soalan cakap nyatakan. Okay. So ini cuma nyatakan, but if you guys are interested in it, then you can read it. You can do research. But if you want to score for your PSPM, no need. Okay. 11.6. 11.6 ada satu C3, C4. So, jangan kamu terlupa sebab untuk A ni, kamu kena belajar macam mana HIV boleh suppress our immune system. That's what we gonna learn. Okay. But this one, I think I'm gonna cover during my live stream. Next week or after Raya, we will see. But then, in case Miss tak sempat cover, kamu kena baca sendirilah. Okay, ini semua pasal HIV. A very interesting disease, okay, virus. Sebab lama-kelamaan, kita semua tak perasan. Kalau kamu ada HIV, you won't notice it for the first few years. Tapi lama-kelamaan, dia akan mengkompromikan sistem imunisasi kita. So, dari sudut imunisasi, kamu cepat sakit. And then later on, dia akan serang lagi. Ada satu main character yang kita akan kenal hari ini. Dia akan serang benda tu. Menyebabkan kita makin susah untuk sehat. Kita senang sakit. There is no cure for AIDS, ya. There are no cures for AIDS. Kamu cuma boleh pulihkan simptom sahaja. That is why we're gonna avoid anything that will get you HIV virus. But that one later on. So that's all for chapter 11. This one stayed only. So asalkan kamu tahu, contoh-contoh untuk immune disease, autoimmune disease ada 3. SLE, multiple sclerosis and diabetes type 1. Very simple C1, C2 sahaja. But this one I'm not too worried because for 9 marks, of course dorang akan tanya C3, C4. That's why hari ni guys, kita buka balik muka surat 1. Kita akan belajar starting from the basic. Immunity. You guys ready? I hope you guys are ready. Okay, morning Shasha. So, chapter 11 immunity, personally, it's a very complex topic. But I like it. Okay. Why? Because immunity ni kan guys, dia macam satu sistem badan yang sangat-sangat kompleks. Kalau kamu tengok cerita kan, cerita apa contoh yang kompleks cerita dia? Yang banyak karakter. Bukannya cerita ada sikit je karakter dia. So kita ambil contoh paling dekat, kita ambil anime lah. Ramai orang tengok anime kan sini. So, when we look at anime, ada cerita yang karakter dia sikit. Ada cerita karakter dia yang, banyak. Sebab apa? Okay, ni mati. Lepas tu ada lagi karakter baru. Cerita baru mati. Ada lagi karakter baru. So, cerita simple biasanya, pembinaan dunia untuk cerita itu sangat santai. Contoh, Doraemon. Okay, semua orang tahu cerita Doraemon. Sebab paling-paling karakter dia siapa? Nobita. Mama Nobita. Shizuka. Sunyo. Giant. Cikgu dorang. Itu je karakter dia. Sebab dia tidak akan develop into something else. Kita ambil pula cerita budak-budak yang lain. Cerita Upin Ipin. Paling-paling Upin, Ipin. Siapa lagi? Kak Ros. Opa. Abang Sally. Ada banyak lagi karakter. But my point is, untuk cerita-cerita sebegini, sangat mudah. Karakter dia itu sahaja. So,
if I were to compare this cerita dengan cerita dalam biologi, dia seperti silibus sistem respirasi kita. We are just talking about lungs. We are just talking about affinity of hemoglobin, myoglobin. Like very simple. Tapi, kalau kamu tengok chapter 11 immunity untuk level metrik kamu, there are a lot of characters. Miss bagi tunjuk terus karakter. This character. These are the main character. Kita belum masuk lagi side character kita. Right, cakap ada cell at work. Betul. Cell at work pun sangat banyak karakter dia. That's why, untuk immunity ni, sampaikan ada anime untuk menganimasikan sistem imunisasi. Because it is a very complex one. So that is why, in our syllabus metric level, for me, the cerita is not too deep, not too general. Dia tengah-tengah. Jadi hari ini, Miss akan cerita macam the synopsis. Contoh, kamu tengok Netflix, cerita apa yang popular sekarang? Yang ada season. Let's do Stranger Things. Stranger Things ada banyak season kan. Tapi kalau kamu buka YouTube, dia akan ada, okay, summary, blah, blah, blah. What happened in season 1 until season 3. Or the timeline, blah, 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 blah. So that's what I'm gonna do today. I'm just gonna be that person on YouTube explaining the summary. If you're expecting me to do a complete show here, I couldn't do it. We do not have time, unfortunately. So, Miss akan buat summary. Esok pun Miss baru akan cerita satu season je. Nak mampu cerita banyak-banyak season ya guys. Sebab imunisasi ni sangat-sangat banyak karakter dia. Kita nak boleh bandingkan dia macam cerita Upin Ipin. Mungkin kita boleh banding dia macam cerita yang banyak season. Contoh kalau anime banyak season apa? Jujutsu Kaisen, JJK. Ya. Too many season, too many characters. Characters ni mati, ada lagi karakter tambahan yang lain. So that's what we're gonna learn today. Boleh? So let's go back to the first page. The first page is define immunity. Why do we want to learn about immunity, guys? Immunity is basically our ability of the body to recognize and protect itself against antigen. Ini paling penting. Okay, this one. Dia perlu kenal, recognize. Okay, dia kena tahu, oh ini orang jahat. So, dia kena protect diri sendiri. Sistem imunisasi kita, dia tidak bunuh sesuka hati. Okay, dia kena kenal dahulu, baru dia protect. Tapi macam mana kalau dia salah kenal, oh ini sel baik. Tapi dia still try to kill the sel baik. So, that's what autoimmune disease about. Auto, sendiri. Our body is attacking ourselves, our own cell. That's what we do not want. Okay? We want our body to protect ourselves from the pathogen. Apa maksud pathogen? Pathogen ini adalah mana-mana foreign substance Kamu dengar gak ada macam bunyi tikus? Kalau kamu dengar, abaikan. OMG, what happened? Abaikan sebab kucing Miss main dengan tikus itu. Okay? So, tapi bukan tikus betul lah, tikus mainan. Pathogen, foreign substance that is harmful to our body. Alright? Foreign substance that is harmful to our body, that is pathogen. Contoh pathogen. Contoh, bacteria, virus. Okay, bacteria boleh buat kita sakit, virus pun sama. So, those what we call as pathogen. Kan? Kalau boleh, bagi tap-tap dulu supaya kamu miss tahu yang kamu okay. Kalau tidak okay, yeah, let me know. Okay. In case ada yang pemalu kan sini, kamu boleh je tukar username YouTube kamu to something else. So, you can ask me questions. Dalam kelas, everyone knows who you are, right? So, let's say you are that introverted, then you can change your username dekat YouTube
Okay, kamu boleh buat benda tu. And then you can ask me question. Alright. Okay. Jadi, immunity, dia ada dua. Kita boleh bahagi kepada dua. Yang pertama innate, satu lagi acquired. Mungkin kamu baca ni macam apa benda ni. Waktu SPM ada belajar kan, kita recall baliklah. Kepada yang lupa, kita ingatkan. Innate maksudnya semula jadi. Have you ever heard when people say, oh, you have an innate talent for singing? So it's like people are complimenting you that you have the skill to sing naturally. So when we talk about innate immunity adalah immunity yang terhasil secara semula jadi. Contohnya, apa dia? Kita tengok di bawah. Contohnya ada dua. Dua pula, ada tiga pula sini. Betul lah dua. Pertama, skin. Okay. Mucous membrane and secretion. Physical barrier. Contoh kan? Contoh, kamu berhingus. Nakkanlah kamu berhingus ada sebab kan? Because there are bacteria, there are virus attacking you. So that's why tiba-tiba, body kamu keluarkan lebih banyak fluid. Just to trap the virus. That is for our hingus. Other than that, skin. Why do we have skin? Supaya bakteria tidak terus masuk, attack kamu punya organ. That is why we have skin. That is also why if you guys are injured, apa benda pertama kita patut buat? Kita kena bersihkan luka itu. Bersihkan luka, letak alkohol. Kenapa letak alkohol walaupun pedih, sakit kan? Supaya bakteria hilang. Okay, mana-mana virus yang melekat, kita mau terus kill the bacteria and then we do the first aid kit. That's why the skin is physical barrier. Skin, mucous membrane, okay, and secretion. Secretion contoh dia apa? Tengok dekat sebelah ni nampak sudah baby. Okay, keluar banyak air liur. Supaya mana-mana bakteria masuk dari mulut boleh trap in the mouth. Okay, in the saliva. Other than that, air mata. Kalau kamu ada masalah untuk keluarkan air mata, something is wrong with your glands. Your sweat glands, tear gland. Sorry, sweat gland pula kan. Tear gland. Maksudnya kelenjar air mata kamu. Okay? Macam saya tukar nama. Betul. Tengok. Sampai sekarang Miss nak tahu tu siapa kan? Okay? Jadi, bila keluar air mata, dia bukan sahaja sebab kamu sedih. Sebab dia akan keluarkan mana-mana bakteria yang ada. Contoh, kamu pergi luar, tiba-tiba kamu macam, gosok-gosok mata. And then, do you realize kamu gosok-gosok mata tu, sampai keluar air mata kan kadang-kadang, terlampau gosok. So, that means, when you rub your eyes, using your finger, which is probably full of bacteria, badan kamu mengesan bakteria and virus tu tau. So, dia macam keluarkan air mata tu. It is a response to what you are doing to your eyes. Okay. So, this thing that seems not important, actually important. Ini adalah first barrier kita, first line defense kepada mana-mana bakteria yang cuba menyerang kita. Soalan Aldrin, Miss, earwax juga kata masuk. Exactly. Mana-mana tai-tai dekat kita punya badan ni kan, itu semua untuk melindungi badan kita daripada patogen. Okay, good question, Eldrin. So next, itu first defense. Second defense kita, apa jadi? Kita tengok di bawah. Second defense, yang Miss cerita semua ni, no need to remember the detail story ya, asalkan kamu tahu overview pun okay. Because this is synopsis, right? Second line defense, di mana kita kan ada banyak tau jenis sel. Miss terus bagi tunjuk di bawah. Oh, sudah break lah. So, Miss bagi masa 1 minit rehat boleh? 1 minit. And then kita akan start pasal this one. Type of blood cell. Okay, 1 minit.
I hope you guys still can make sense of what I'm talking about, because this is just the general overview. Sepatutnya dalam lecture, tapi tak sempat kan sebab Miss terlampau laju untuk tutorial kita. Jadi Miss ambil masa sikit untuk cerita the overview. Okay. W immune system. W is a win kan? Oh, am I wrong? W is win, right? Okay. So, jangan lupa bagi bukti kehadiran. H12 sudah bagi. H11 adakah bagi? Oh, H12 baru 2 ketul bagi. Ish. H11 ada dalam IC20 message di situ. So after our live stream, I will look at it and then catat siapa hadir dengan siapa tidak. Okay, hadir support Miss, mantap. Okay. Boleh Okay, I think 1 minute is done already. So let's start again. Give me a moment. I do not know how to buat timer tu balik, but it's okay lah. Nanti Miss cuba lagi. Okay. Jadi dalam jam 7.45 gitu, anyone tell in the chat, kamu beritahu ramai-ramai pun boleh, cakap Miss, kita berehat. Okay, bagi tahu. Kamu malu bagi tahu kamu tidak rehat. Okay, 7:45 AM. Let's go, next. Miss mau cerita nih. Main karakter kita. This one. Blood cell. Miss pernah cerita dengan kamu kan, blood cell ni, kalau Miss cucuk kamu, keluar darah, darah itu ada banyak dalamnya. Pertama ada plasma cell. Dekat sini nak nampak lah. Plasma cell adalah cecair yang mengandungi sel darah kita. So basically blood cell is sel darah. Sel darah ada 3 jenis. Yang pertama red blood cell. Sudah belajar dalam chapter 7. Very important to carry your O2 and also CO2. Platelet. Dalam SPM ada belajar. Anyone remember what is the function of platelet? Dia gumpal-gumpal-gumpal kan. If you look at kamu tengok anime yang Cells at Work tu, platelet ni yang comel tu, yang budak-budak guna topi tu kan. Budak-budak tu. Sebab mereka akan membuat satu jaringan untuk trap the bacteria, untuk sembuhkan luka kamu. So that's why helps in blood clotting. Okay, blood clotting. Hari ni, kita kisah pasal nombor 2 ni tau. We talking about white blood cell. Untuk luka ke, Miss? Ya, betul. Untuk tutup luka. Betul. Platelet untuk tutup luka. Hari ni, kita belajar bukan untuk luka. We are talking about how we gonna fight off the pathogen. So, white blood cell ada 5. I still remember dulu, waktu SPM, Miss Merana menghafal satu-satu. Sudah kena hafal fungsi. And then kena hafal pula mana yang ada mana yang ada nukleus, mana yang tiada nukleus. So many things to remember kan diorang SPM. But then all of this makes sense if we learn the story. Waktu SPM, kamu belajar, literally kamu macam belajar komsas kan, sastra. Karakter tu buat apa? You don't learn about the flow of the story. That's why it can be boring. But now, you guys have the basic, we learn about the story. Jadi hari ni, Miss mau bagi tahu kamu, lymphocyte adalah yang penting dalam silibus kamu. Okay? Lymphocyte. Dalam lymphocyte ini nanti, dia ini adalah specialized white blood cell. Kejap lagi Miss bagi tahu kenapa dia specialized. Maksudnya dia lebih tertumpu. Okay, ni recent blood clotting. Betul untuk blood clotting. Okay. Jadi, we go back to atas, second line defense. Okay, this one is second line defense.
ada lagi satu white blood cell yang tidak ditunjukkan di bawah, kita panggil sebagai macrophage. Kalau kamu ingatlah kan, macrophage ni adalah white blood cell yang terbesar. That's why kita panggil dia makro, besar. It's too big. Okay, it's too big. Why? Dia ini adalah sebagai macam guard. Dia akan lalu-lalu, dia akan buat rondaan, okay? Dia dijumpai di mana-mana badan kita. Kenapa? Sebab bila mana ada serangan daripada luar, serangan patogen. Contoh patogen apa dia? Ada dua. I hope you guys remember. Kita ada virus dengan bakteria. Boleh jadi juga bahan asing, foreign substance. Tapi kita akan fokus dua. Okay. Macrophage ini, yes Aldrin betul, dia adalah engulfer. Dia akan engulf mana-mana bahan asing yang dia tidak kenal dan makan. Okay, itu fungsi macrophage. Second defense kita, dia tak kisah siapa, dia akan makan semua benda. Okay, dia akan makan. Nampak ni? Warna hijau ni adalah the bacteria. So what happened here? Macrophage rasa ada serangan. Like, I do not know this girl. Like, this is not platelet. This is not red blood cell. So, what they gonna do? They're gonna eat it. Makan. Okay, dia akan engulf. Akan berlaku phagocytosis. Tapi, macrophage ini ada kelemahan. Dia cepat penat. Okay, bila terlampau banyak patogen, terlampau kuat patogen itu, too many, too strong, dia akan cepat penat, lama-lama dia berehat. Okay, dia berehat. So, what happened? Ada lagi white blood cell lain yang datang. White blood cell lain yang datang, dia akan bagi tahu, dia akan bagi tahu white blood cell yang lebih specialized. I hope you guys remember white blood cell apa yang specialized tadi. Namanya adalah lymphocyte. Okay, I do not like to use this picture because we're gonna do this one nanti, tomorrow. Miss scroll lagi ya, sampai patch yang ke... This one. Muka surat berapa nih? 8. Muka surat 8. Lymphocyte. So, lymphocyte is our special cell. Dalam gambar ni kamu nampak sendiri. Okay. So, this one adalah special forces soldier. Okay. Dia special lah. Macam mana dia akan dapat info? Dia akan dapat info dari dendritic cell. When we look at the below, this one, dendritic cell ini akan menghantar signal. Okay, akan hantar signal. Send signal to lymphocyte. Jadi banyak-banyak ni, kamu jangan risau. You don't even have to know about the macrophage. Ini paling penting. Lymphocyte. Macam mana untuk kamu ingat? Kamu ingat lecturer bio kamu dalam kuliah, Miss Lim. Okay, kalau Miss Lim tengok, maaf Miss Lim. Okay, you're my idol, but I gotta use your name because it will help my students to remember lymphocyte. Okay, probably dia pun akan cakap benda sama dalam kuliah dia. Remember my name, Lim. Right, Miss Lim. So, lymphocyte ada lagi division dia. Kita ada B cell dengan T cell. But you need to know, B cell dengan T cell ini kita kenal sebagai lymphocyte. Boleh? Ini adalah kita punya specialized cell. Let's take a look dekat bawah. Okay. Muka surat berapa ni? 9. Lymphocyte ini kita akan hasilkan dia dalam tulang sumsum. Okay, atau sumsum tulang sebenarnya bone marrow. So, bone marrow in BM is sumsum tulang. This is our bone marrow. Okay, this is our bone marrow. Bone marrow kita, dia, ini semua tak perlu tahu ah. This is too detail.
I'm gonna do summary kan today. I'm gonna do summary, so I cannot do all of this. But you gotta know, B cell, lymphocyte akan pecah dua. Satu B cell, satu T cell. Perlu ingat sampai mati. Okay. Kenapa satu ni kena panggil B cell, satu ni kena panggil T cell? Kalau sel itu, okay, immature lymphocyte stay dekat bone marrow, kita panggil B cell. Kenapa? Sebab bone marrow B kan? So, B cell stay in bone marrow. Sum-sum tulang. Tapi bila mana immature lymphocyte ini dia pergi migrate to thymus. Thymus is your endocrine gland, area leher thymus over here. Okay. When it migrate to thymus, somewhere around your leher, dia akan menjadi T cell. That's why T cell, thymus. Boleh guys? H11 and H12 masih okay? Takut cakap sorang-sorang kan? Kalau okay, cakap dulu okay. Tulis dulu okay. Okay miss, boleh. Tak boleh beritahu. We can ulang lagi. Because this is just the basic. Right? Okay, Kak Ria bilang boleh. Okay. Altricia. Mesti Lia kan? Masih. Okay, masih okay setakat ini. So, kita ada B cell dengan T cell kan? Alright, thank you. Okay, Jojo Evanson bilang okay. Pia bilang okay. Wish Kong cakap okay. Alright, mantap. Okay. So, kalau kamu okay, kita move on lah kan? Sekarang kamu sudah tahu, dalam lymphocyte ada B cell dengan T cell. It depends, dia stay dekat bone marrow, kah dia akan migrate to thymus. Alright, mantap ya Kirik. So, kita akan tengok pula perbezaan B cell dengan T cell. Dekat sini Miss sudah cakapkan tadi. B cell, kedua-dua sel ini dia diperbuat di bone marrow. Perbezaannya start bila mana B cell, tempat pematangan B cell adalah stay dekat bone marrow. Tapi kalau T cell, dekat thymus gland. That's why dekat sini guys, kalau kamu sakit kan, if you remember, you sakit, kamu akan start sakit dekat tekak dulu. Sebab thymus gland kamu, dia akan trap all the bacteria, all the virus sampai dia akan berlakunya inflammation. Berlaku inflammation, kamu akan sudah start sakit tekak. Okay, kalau kamu ndak makan Panadol, kamu ndak makan vitamin C. Usually I take vitamin C banyak-banyak tau. Lepas Miss rasa sakit sini, I will take vitamin C. Kalau sudah dapat rasa macam penghasilan mucus kahak, I will take ubat batuk terus banyak-banyak. Because if I didn't, dia akan develop into a flu. So my body will work so hard just to remove the pathogen. So I do, awal-awal Miss terus makan ubat. Kenapa vitamin C? Because vitamin C is to help your immune system. Dia akan membuatkan immune system kamu lebih aktif, lebih banyak, lebih cepat untuk eradicate the pathogen. Untuk buang pathogen kamu. Okay. Miss, yang beguk tu due to inflammation kah? Beguk. I forgot beguk sebab apa? I'm not sure, is it because of virus pathogen ataupun sebab yang lebih lain. Jadi nanti Miss check balik and then Miss bagi tahu di kelas. Okay. Good question, beguk. So, we go on to this. Ini yang paling penting. Tapi Miss nak mau guna table ni. Miss mau guna bawah lagi, bawah. Yes, muka surat 12. Muka surat 12. Jadi muka surat 12 ini kamu akan nampak dua jenis sel. Miss sudah cerita tadi. T dengan B cell. B cell dengan T cell, kedua-dua ini adalah lymphocyte. Tulis. Lymphocyte. T cell boleh
dibahagikan lagi ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai differentiate. Boleh differentiate into two cells. Pertama helper, kedua cytotoxic T cell. Helper, nama pun helper kan? Macam PA, personal assistant, dia membantu. So helper T cell, apa yang dia akan buat adalah dia tidak akan bunuh patogen tu directly, tidak. Dia cuma pembantu. Okay, macam kalau kau main game, dia carry. Dia supporter. Ketara nak main game kan? Tapi mau guna contoh game. Dia bukan carry. Dia supporter. Atau mungkin dia healer kan? I don't know. So, helper dia tidak bunuh directly lah the orang jahat. So, helper dia akan bagi tahu, oh, orang jahat tu sini, bunuh dia. Okay, itu kerja helper T cell. So, when you look at the arrow here, helper T cell, dia akan hantar message. Dia bagi tahu dekat cytotoxic T cell. Dia cakap, oh, ada orang jahat lah sini, tolong bunuh. So, what happen? Cytotoxic T cell akan bunuh directly. Okay, will kill the pathogen directly. Itu fungsi cytotoxic T cell. Tapi, badan kita ni bukannya straightforward tau. Dia ada banyak cara untuk bunuh. Takkanlah dia rely on satu sel sahaja. So, helper T cell pun dalam masa yang sama, dia akan hantar message juga dekat orang lain. Dia akan hantar message pula dekat kawan dia lagi satu. Namanya adalah B cell. Okay, B cell ni pula boleh juga proliferate. Okay, kita akan guna dua term ni ya. Terus tulis dekat kamu punya bio notes. Proliferate and differentiate. Okay, proliferate and differentiate. What is proliferate? Proliferate adalah membanyak. Kita dah belajar dalam SEM 1, chapter 9. Dia akan banyak. Miss izin ke tandas di Persila. Online pun mau bagi tahu. Kan kau bawa je lah kan? Kan ada earphone. Yang penting kena guna earphone supaya dengar. So, proliferate, memperbanyakkan lagi B cell itu. Differentiate, dia akan membahagi. Satu jadi plasma cell, satu jadi memory B cell. Plasma cell buat apa? Y ni apa? Ini adalah antibody. Antibody ni macam kita tahu, antibody ni penting untuk bunuh patogen juga. Sama. That is why ada dua cara untuk bunuh. Satu guna cytotoxic T cell, satu guna antibody. That's why immune response kita ada dua respon. The first one, we call it as cell-mediated immune response. Why cell-mediated? Sebab kita minta tolong cytotoxic T cell. The second one is humoral immune response. Kenapa humoral? Sebab kita minta tolong antibody. Antibody is not a cell ya guys. Antibody is a protein. Protein itu dibuat oleh plasma cell. Secara tidak langsung, B cell ni juga akan menghasilkan memori B cell. Kenapa ada memori? Supaya next time berlaku lagi serangan daripada patogen yang sama, dia kenal sudah, oh ini kan COVID-19 yang serang aku 2 minggu lalu tu. So, dia akan kenal, jadi lagi cepatlah boleh hasilkan antibody. Dia dua memori B cell ni. Lebih cepat, which is take less time to respond. And more antibody can be produced. So, sebab tu, kalau body kamu sudah diserang oleh COVID-19, kamu tidak akan diserang lagi oleh virus yang sama. Given that the COVID-19 virus has not mutated. We all know kadar mutasi untuk COVID-19 sangat tinggi. So, boleh jadi kamu pergi lagi tempat lain, virus COVID di situ, dia sudah berubah. Antigennya berubah. Jadi, bila kamu diserang lagi COVID yang sama, tapi antigen berubah, body kamu tak kenal. So, kamu sakit balik.
Antigen ini adalah identity cell. Semua sel ada antigen. It's like a identity card for the cell. So, bila mana COVID itu dia tukar dia punya IC, dia pergi ambil IC orang lain, kita tak kenal siapa. That's why dia boleh invade again our body. Okay? So, adaptive immunity, ini yang penting. Ini yang penting, guys. Adaptive immunity ada 2 respon. Pertama, cell-mediated. Kedua, humoral. Wajib guna IR. Wajib ada immune response. Immune response. Kalau tidak, nanti humoral apa kan? So, kena cakap lah. It is an immune response. Okay. So, tadi saya pun mau ingatkan Miss 748. Kah sebab kamu nak mau rehat? Macam menarik nak rehat kan? Nah, ataupun dia satu je. Nak mau rehat ke ataupun semua sudah baca. Nanti Miss tanya di kelas, awas kalau nak ingat. Okay. Jadi ini semua. Ini penting. This one So kalau ni okay. What I'm gonna do is. Give me a moment. Alang-alang sudah Miss. Betul juga kan? Kalau kamu ingat, Miss ada... nampak pula JJK kan? Miss mau bagi tunjuk tu, tapi tak apalah. So, can you guys see what's on my screen now? So, this is a wheel of name, right? Kamu semua tahu sudah ni, wheel of name. Sebenarnya, Miss akan pilih lucky draw. So, kalau orang yang disebut itu ada, jadi Miss akan bagi hadiah minggu ni. Okay, nama-nama ni dapat dari mana? Ada 350 nama. Miss sudah kumpul dari SEM 1 sampai SEM 2. Nama terakhir yang isi hari tu Fifi H12. So, kenapa Miss suruh isi? Sebab Miss mau masukkan ni dalam satu data. Dan kita akan pilih orang-orang bertuah ini dan kita bagi hadiah sebab rajin buat konsultasi. Okay, boleh? Jadi, dengan syarat kalau Miss Pin ni ada orang tu dan dia reply dan kita akan kira lah. Boleh? So, ready semua? Miss bagi masa 10 saat untuk get ready. So, siapa yang rajin jumpa Miss dari SEM 1 sampailah SEM 2, makin banyak kamu isi, makin banyak kali nama kamu. So, it increase the probability lah. Bukan kena suruh jawab soalan lah. Ini untuk hadiah kamu, just letting you know. So, the first one, let's say, orang pertama yang bertuah. So, we have Lydia here. We have Lydia. Is Lydia present? Lydia H11? Ada ataupun tiada? Kalau ada, cakap ada. Kita tunggu 10 saat lah kan? Is Lydia here? Kalau tiada, Miss nak kira. Macam tiada. Oh, Lydia nak datang. Okay, next. Kita pergi ke orang kedua. Kita nak boleh backtrack. Nanti orang ketiga, tiba-tiba orang pertama datang balik. We don't do that here. So, let's do the second one. Ernila H02. So, nanti Miss bagi tahu dia lah. Kebetulan pula kan, H02 nak masuk kelas hari ni sebab diorang ada kelas lain. But it's okay. So, I will give it to her anyway. So, kita ambil 3 nama lah kan. Another one name. Shall we? Is
Olisia present. Kita kira 10 saat for Olisia H11. Adakah Oli masih bangun ataupun tidak? Kita lihat. Kalau tiada jimat duit miss minggu ni. Okay, sepertinya macam tiada. Oh, ada. Okay, tahniah kepada Oli. It's me. Yes, it's you. Okay, tahniah Oli. So, Oli telah mengambil hadiah. Okay, mantap Oli, tahniah. Alright, good job. Yes, you're here. So, that's all for this session. So, yang ini nanti Miss akan open lagi. Okay, Miss akan open during our live stream lah. Usually Miss akan buat during live stream only. So, bila ada nama kamu, good for you. Kalau tiada, gitu-gitulah. Okay, mantap. Miss ada risau kena ambil hadiah dia kan. Okay, so nanti Miss akan sediakan hadiah lah. Okay, untuk Oli and also Ernie. Sebab sudah banyak buat konsultasi dan bertuah hari ini kerana dipilih. Okay, so don't worry. Miss sudah catat supaya Miss tak lupa. Okay, tahniah Oli, tahniah Ernie. Kalau Ernie tengok nanti. So, we move on guys, boleh? Jadi, kita tengok balik dekat sini. When we look at immunity, perhaps some of you feel overwhelmed because there are simply way too many things over here. But do not worry. That's why kan, kamu kena tengok gambar dengan mind map yang Miss bagi. Miss yang rajin consult tapi tidak muncul dalam Wheel of Names, gimana tu? Do not... Kejap Miss nampak nama Lydia. Sebabkan Miss bermurah hati, Miss bagilah Lydia. Okay, boleh Lydia? Okay, boleh Miss bagi Lydia. Okay. Ada. Nama kamu akan banyak keluar tu, Debra. Don't worry. Okay, tapi ikut laki atau tidak je lah. So, banyakkan doa supaya diterima. Supaya banyak kamu punya nama naik. Sebab let's say Oli dapat serahkan. Let's say next session, nama Oli juga Miss akan still bagi Oli. Okay? Because kalau kamu banyak isi, nama kamu banyak kali naik, then good job lah kan, because you rajin jumpa Miss. So, I'm gonna give you a small token lah. Okay. Jadi, kita tengok balik sini. I don't like to talk about this, to be honest. Because, for me, it's too... You cannot see what's happening bah. Dia macam kalau kamu, kalau kamu baca Komsas, kamu tengok karakter, okay, karakter ni buat ini. Oh, seorang yang rajin. How can you visualize it without knowing the flow of the story? So, all of this, I'm gonna talk all of this when we talk about the process. Is that clear? So, when we talk about the process, we're gonna refer again to the function here. Kalau kamu ingat proses, kamu akan ingat function. That's the thing. So, I'm going to skip this one. This one I'm going to skip. But perhaps this, I'm going to talk a bit this morning. Cytokines. Cytokines ini adalah signal. Okay, cytokines ini adalah signal. Chapter lalu sudah belajar ada signal kan? Impulse. But this one kita guna bahan kimia. So, bahan kimia tu bukan neurotransmitter. Kita panggilnya sebagai cytokines. Terkejut Jan Harrison kan? So, cytokines is a signal. Kita ada dua. IL-1, IL-2. Kamu boleh guna IL ni. No need to put down the long full name interleukin. It's okay. The good thing about immunity is they are very, very kind when it comes to short form. Why? So many characters. Too many characters. So what do? They decide to give some flexibility when it comes to the short form version. So that's why you can use IL-1 dengan IL-2. Paling penting IL-1. Abjad. Angka. Bukan Roman ya. Kalau Roman salah. Dia kena abjad. So, this is cytokine. Cytokine ini
dia di-release oleh main character kita tadi. So in order to understand all of this main character, we gotta look here. This one. Ini gambar dari buku teks. Okay, muka surat 14. Ini semua gambar dari buku teks. Kalau kamu banding nota Miss dengan slide, akan ada beberapa perbezaan. Dari sudut, ada Miss, untuk nota Miss ada gabungkan dia supaya lagi senang untuk kamu faham. Contoh, activation of T cell and B cell. Main karakter kita ni perlu diaktifkan. Okay, kamu ingat ke tadi? Second line defense kita siapa? Macrophage kan? Second line defense kita adalah macrophage. So that's why macrophage ini selain daripada dia bertarung, dia makan semua orang, dia akan hantar juga message kepada T cell. Dia nak jumpa B cell, dia pergi jumpa T cell. Is it any T cell? Tidak. Dia akan jumpa helper T cell. So ini satu-satu kita belajar. Miss nak guna ni. I want to use my mind map. So this mind map, as you guys can see, it has been labeled with number. Supaya kamu tidak lost. So ada number. Number ini correlate dengan nota di atas. Nampak kan? Contoh, hari ini kita belajar activation dulu. Esok baru kita belajar lebih mendalam. So hari ini kita belajar activation of T cell dengan B cell. Ada 6 perkara yang jadi. Okay. So remember, let's say you're injured, a bacteria invaded our body. Virus kah, bakteria kah, mana-mana lah. Dia masuk dalam kita punya body. First line defense kita skin. Skin terbuka. So skin is no longer defending our body. Second line defense adalah macrophage. Macrophage ni dia suka makan semua benda. Dia makan. Tapi satu part, dia akan penat. Dia rasa, alamak, too many virus lah. I cannot eat all of this. So, dia minta tolong kawan dia. Okay, dia minta tolong kawan dia. Kenapa tadi? Kalau kamu nampak kan. Okay, kalau kamu nampak, Miss sudah pasang dekat sini. Okay, but Sukuna versus Mahoraga. But we do not want Sukuna. We want this guy. If you watch the anime, this guy is Megumi kan. Okay, Megumi ni, dia ni kuat tau. Tapi, dia fight with his undead lah. It's a very complex story kalau mau cerita betul-betul. Tapi Miss simplify semua. Dia sudah, he is fighting with his dad in the scene. The dad turns out to be one of the strongest character lah. Okay. Jadi, bayangkanlah kalau kau sudah lawan karakter yang kuat, mestilah kau penat kan. But in the end, ada satu karakter yang very annoying, try to kill this guy tau. This guy. This Megumi guy. So, what happen? Dia penat. So, apa dia buat? Dia tahu dia penat. Dia tak dapat sudah mau lawan. So, dia akan panggil. Ini bukan kawan dia lah. Dia panggil dia punya, I think this is a curse. Is this a curse? I don't remember. But the curse called Mahoraga, which is memang lagi kuat. So, you get what I'm trying to say. Okay? The thing is, when you are not enough to fight off the infection, kau minta tolong. Okay? Sama macam kamu. Tak pandai bio, minta tolong lah. Bukan diam-diam. Okay? So, Miss nak mau play ni nanti 5 minit menengok Jujutsu Kaisen je kan? Mana dah kuat, Miss? Ya kah? Calon-calon badan baru Sukuna. Ya, Summon Mahoraga. Betul-betul. Okay? Jadi, apa jadi dekat sini? First thing first, pathogen akan invade our body. Okay, let's say you are injured or whatsoever happen. Second one, macrophage. Miss sudah bilang macrophage ni suka makan. Okay, suka makan tapi dia penat sudah makan. Terlampau banyak pathogen. Dia sudah mau pengsan sudah. So, bila dia makan, macam kita kan makan biskut, kadang-kadang ada serpihan. Okay, ada terkeluar sedikit serbuk-serbuknya. Sama macam macrophage. Dia makan, dia tinggalkan satu bukti. Ini kita panggil sebagai antigen fragment.
Okay. Proses makan itu kita sebut sebagai engulf, degrade pathogen. Harrison bilang kurang domain. Okay. So, antigen ini, kita tengok ni. Nombor 3 dengan 4. Antigen ini akan dihidangkan di atas satu dulang. Okay. Tulis dekat sini in case kamu lupa. Antigen adalah seperti kad pengenalan, IC. So, antigen ini milik pathogen. Okay, menunjukkan, ada orang jahat lah masuk badan kita. So, itu adalah antigen. So that we recognize that is the bad cell. MHC adalah dulang. Okay, untuk mempersembahkan kepada helper T cell. Okay, mempersembahkan kepada anda, ini adalah orang jahat yang saya sudah makan tadi, serpihan dia. Okay, jadi APC, kenapa tiba-tiba ada APC ni, Miss? APC ni adalah macrophage. Okay, supaya kamu tak pening kan. APC ada banyak contoh dia, tapi dalam silibus kita selalu guna macrophage. Contoh lain, I remember dendritic cell pun boleh. Okay, but APC nama penuh dia adalah antigen presenting cell. Any cell that can present the antigen. So, dia ambil dulang kan, dia ambil dulang. Let's say this is my dulang. Can you see? This is my dulang. So, this is my MHC, ya. This is my antigen. So, antigen, MHC, complex. Because dia ada dua benda. You can use antigen MHC complex or MHC antigen complex. Dua-dua boleh. Okay. Miss akan cepatkan sebab sudah jam 8.05. So, bila mana kita hidangkan dia, okay, Miss makankan. Miss adalah macrophage. I makan the orang jahat. Miss present dia kepada helper T cell. So, helper T cell ni lah yang akan membantu untuk bagi tahu pula kawan-kawan dia yang lain to fight off the pathogen. So, nomor 4 apa jadi? Okay, bila kita hidangkan dia. Mana nombor 5? Ni nak nombor 5. APC ni akan hantar signal kepada helper T cell supaya helper T cell akan menjadi aktif. You need to remember anything kan kena ada signal dulu baru aktif. So, signal di sini kita akan guna IL-1. Interleukin 1. APC send IL-1 to activate helper T cell. Helper T cell sudah activate, apa dia buat? Ada dua cara. Yang pertama, dia akan jadi memory helper T cell. Kedua, dia akan memperbanyakkan lagi dan differentiate into 2. Esok Miss ajar yang ni, don't worry. So, kita ulang lagi sekali. Pathogen akan invade our body. Bila pathogen invade our body, macrophage, okay, the biggest white cell, dia akan makan. Okay, dia akan makan pathogen dan dia akan meninggalkan serpihan, kita panggil sebagai antigen fragment. So, antigen fragment ini dengan bangganya menunjukkan, mempersembahkan, presenting it on a dulang called MHC with antigen on top of it to helper T cell. Bila mana dia sudah mempersembahkan, dia akan menghantar signal. Okay, signal, okay, tolong. Please kill this pathogen. So, signal itu IL-1. Helper T cell akan aktif sebab menerima message dan dia akan proliferate and differentiate kepada dua benda. Yang pertama adalah memory helper T cell. Helper T cell kena ada memori dia. Okay, kena ada memori and then barulah dia akan memperbanyakkan lagi helper T cell. Kiranya daripada 1 jadi 1, 2, 3, 4, 5. From the diagram it's 5. But to be honest, in reality, multiple copies. It could be hundreds to thousands to be honest. So this is all. Okay guys. Ini semua activation of T cell and B cell. Sebab kita mau aktifkan B cell, tengok sebelah kiri B cell, sebelah kanan T cell. Okay, boleh Aldrin? Boleh. Okay.
So, that's all for today. Because you guys pun ada kelas kan? Boleh kemas-kemas. I'm pretty sure semua sudah kemas-kemas sekarang. Tomorrow second hour, kita belajar pasal ni lebih mendalam. Siapa tak faham, boleh tanya Miss and then I will cater your question. Alright? So, boleh? So, kalau boleh, you guys tap-tap dulu, like, supaya kamu okay, menunjukkan kamu sudah faham. Siapa lupa screenshot and ambil selfie, please do so because that is the record for today. And if you do not understand this topic, do rewatch this part. Okay, lepas rewatch masih tak faham, boleh tanya Miss. Okay, that's all for today. This is immunity, the overview, what's happening. We just activate our helper T cell. Tomorrow we continue. Okay, so bye-bye. I'm gonna end the stream soon in 1 minute. Okay, bye. Assalamualaikum dan selamat pagi. Sama-sama. Bye. Yang H12 jangan lupa ada practical test hari ini. Sama-sama Mira. Bye.